Are you vaccinated? Are you free from virus? Good evening, children of God. How are you, my co-host Jennifer? I'm doing great, Shine. I am still free from the virus. Good evening, viewers. Tonight we will discover the greatest cure of illness. The ultimate vaccine is our topic tonight from our West Visayan Conference Executive Secretary. Let us praise God for His goodness today with an opening prayer. Magapangamuyo kita. Makagagahom namo niya Dios, amay namo niya yara ka sa kitason sa mga langit. Ginakalipay namo liwat ang ining oportunidad nga kami makatuon sa imo pulong. Kag sa sinigid niya takna, ginaimbita namon ang imo nga presensya. Pakigupod ka sa amon, pinagi sa balan niya Espiritu, ihatag sa amon ang langit nun niya kaalam. Salamat nga ikaw magapamati, kag magasabat sang amon pangabay, sa ngalan ni Jesus nga amon personal nga manuluwas. Amen. As we ponder the words of God tonight through His servant, may we discover what is the greatest vaccine. And who will be our greatest physician in our lives? Welcome to our third night topic, The Ultimate Vaccine by Pastor Caleb Makirang. Ginakalipay ko gid ang ining oportunidad nga sa sining tion mangin kabahin ako sang aton series ang aton nga pagtuon kag ginapasalamatan ko gid ang Hope Channel crew hindi lang diri sa Panayan Guimaras kundi ilabi na gid dira sa aton sa Central Philippine Union Conference sa pagdumala sang aton nga Communications Director Sir Bernie Maniego kag ginapasalamatan ko gid ang Ginoo sa sining oportunidad nga liwat subong nga tion. Mapadayon nato ang aton nga pagtuon kag sa sining tion ang aton nga topiko is natukiba na ang pinakamaayong bakuna o kon discover the ultimate vaccine kag ini siya amo ang chapter 3 sa nga libro ni Pastor Mark Finley nga ginatiguluhan Hope for Troubled Times. So ari kita sa ika-3 nga kapitulo sa sining libro Hope for Troubled Times kag ang aton nga topiko nga pagatun-an sa sining nga tion amo ang natukiba na ang pinakamaayo nga bakuna. Discovered the ultimate vaccine. Na tandaan naton kag na obserbahan, nabatian sa mga radyo, nakita naton sa mga telebisyon, nabasahan naton sa mga social media outlets, no, sa mga news media outlets nga nag-agi kita sa ginatawag nga panahon nga bangod sa sining pandemic nga ang mga research laboratories kag subong man ang mga university medical centers nagapalumbaanay sila sa pagpangita sa ginatawag nga bakuna para sa sining ginatawag nga COVID-19 para sa ginatawag nga coronavirus. Kag ang ini nga pagpalumbaanay sa mga research laboratories kag subong man sa mga university medical centers hindi lang sa Amerika kundi sa bilog nga kalibutan nagapauna-una sila kung sino kag paano madiskubrihan ang ini nga bakuna nga ang katuyoan sini amo ang ginatawag nga pagpatubas sa ginatawag nga mapag-on nga immune response. Kag ini nagasakop sa ginatawag nga pagpatubas sa mataas nga produksyon sang antibodies kag proteksyon nga mahatag sa mga katawhan nga ang ini nga proteksyon mas magalawig batok sa mga viral kag bacterial infections. Kag ini nga pagpalumbaanay it's kind of a race, no, a race with time. Bangod kay ang bilog nga kalibutan nagakinahanglan gid sang sining bakuna batok sa sining ginatawag nga coronavirus. Nga ini amo ang nagdala sang ginatawag nga dako nga kaguluban sa ekonomiya sang kalibutan kag nagpilit sa mga tawo nga magpain, magdistansya sa sang ilang mga kaugalingon kay bangod sa sining virus no nga naglaton nagpatay ini siya sang minilyon sang mga tawhan sa bilog nga kalibutan. So, nahadlok kita, ang mga katawhan sa bilog ng kalibutan, nahadlok sa sinima kamalatay, kag madasig maglapta, kag maglaton, nga virus, kag ang tagsa-tagsagid sa ato, nagakabalaka, nga kung tani makita na ang ginatawag, o kung madiskubrihan na ang ginatawag nga bakuna kontra sini, kag
subong ang maayo nga balita amo nga madamo na sa mga bakuna ang napatubas, no? Kag suno sa tiglawas ang World Health Organization, kag amo man ini ang ginahambas sa Centers for Disease Control and Prevention nga ang pinaka-epektibo nga bakuna batok sa COVID-19 subong kay ti damo na sa mga bakuna nga available. Diin ka man sa kalibutan amo ang bakuna nga ara na nga available. So makita ninyo nga diri sa website kuhaan ko sa ginatawag nga screenshot dira sa my Centers for Disease Control and Prevention nga siling nila dira nga the best COVID-19 vaccine is the first one that is available to you. So kung ano ang available sa aton, amo na siya ang pinakamaayo nga vaccine, no? Do not wait for a specific brand because all currently authorized and recommended COVID-19 vaccines are safe. Safe ini sila tanan, and then they are effective and they have the ability to reduce our risk of severe illness, no? Kag ginahambal diri nga ang CDC actually does not recommend one vaccine over another. So gapasalamat kita, no, kay madamo sa mga bakuna nga ini ang nadiskobrehan subong kag ginapatihan ini naton nga ini siya makabulig, no, tapna kag pauntat sang paglapta sang ginatawag nga COVID-19 kag at the same time ko nalatnan ikaw kag mabakunahan ikaw, no, may ara na ikaw sa ginatawag nga duga nga depensa kontra sa ginatawag nga makamalatay kag makalalaton nga ginatawag nga balatian. Bisan pa ang ining COVID-19, no, pandemic nagdulong sa kamatayon sa mga madamo sa bilog nga kalibutan, minilyon sa bilog nga kalibutan. May ara nga isa ka virus nga naglakton sa katawuhan kag makamalatay man. Ang COVID-19 ini siya makaguba sang aton lawas. Apang ining isa ka makamalatay man nga balatian, makaguba hindi lang sang aton lawas kundi bisan man sang aton kalag. Makaguba hindi lang sang aton nga physical nga kabuhi kundi bisan man sang aton espiritual nga kabuhi. Nagsiling si Ginoong Hesus diri sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 28, hambal niya diri, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. So makita natin diri that Jesus Christ is actually hinting that through this disease, no, mahimo nga kita mapatay, hindi lang physically kundi bisan man sang aton ginatawag nga spiritual life, no. Ang ining klase sang balatian may ikasarang siya sa pagpatay sa aton, hindi lang sang aton physical nga lawas kundi bisan man sang aton nga kalag. Kag ang ini nga virus ang sala, no, mas makamalatay siya ikumpara sa ginatawag nga coronavirus. Kay ang COVID-19 makalaglag sang lawas, apang ang sala makalaglag both sang lawas kag sang aton kalag. Kag sa tion nga malatnan kita sang virus ang sala, ang resulta gidayon sina amo ginatawag nga kamatayon. Luwas lang kung madiskubrihan ta ang bakuna kontra sini, kag mamangkot kita, paano bala nagsugod ang ining ginatawag nga pandemic, no? Kag ano gid bala ang pinakamaayo nga solusyon, pinakamaayo nga bakuna sa problema sa ginatawag nga sala. Gusto na kon nga ma-remind kita, no, sang aton nga history suno sa Balanya Kasulatan, ginasugiran kita diri nga sang una ang Dios nagtugas sa tawo sa iya gid nga dagway. Apang kun aton yaton ang aton nga Balaan nga Kasulatan, makita naton dira nga sang ulihi ang aton nga mga ginikanan si Adan kag si Eva, nagpamati sila sa tingog sang yawa sa hardin sang Eden, kag nabuyok sila sa mga pagpatalang sang yawa. Kag ang resulta amo nga ang virus sang sala naglaton gikan sa ila pakadto sa ila mga kaliwat. Amo ini siya ang ginasiling ni manalag na Isaya, o kon Isayas, no, sa Isaya 53 bersikulo 6, tanan kita kaangay sang karniro nga nagtalang, naglipas kita ang tagsa-tagsa sa iya kaugalingon nga dalanon. All we like sheep have gone astray, and we have turned everyone to his own way. So bangod sa ginatawag nga sala, may ginatawag nga separation between us and God, kag ginahambal diri nga
nagtalang gid kita, no? Tagsa-tagsa sa aton because of this sin actually. All of us actually have gone astray. We have turned every one of us to what? To our own way. Kag sino bala ang makadumdum sa siniginatawag nga paghibi ni Apostol Pablo nga makitaan dira sa Roma 7 versikulo 24 hambal niya, "O wretched man that I am, I am, who shall deliver me from the body of this death?" Hambal niya, kailo ako nga tawo, sino bala ang sino bala ang magaluwas sa akon sa sining lawas sang kamatayon? So may ara kita nga balatian nga makamalatay. Apang kaangay sa madamo mga tawo nga may coronavirus nga asymptomatic, nagalagaw kita kag ginalaton naton ang ining ginatawag nga virus sang sala sa iban. Nga kun ka isa wala ta mahibal-i nga kita gali nagalaton na sini sa iban. Sa sining-tion sang COVID-19 may ara mga tawo nga wala man sila nag-manifest, wala sila nagapakita sa ginatawag nga sintomas, no? Wala sila sing nagaasgad nga tutunlan, wala man sila sang hilanat, wala man nagapalamoy-poy ang ilang nga mga kalawasan, kag wala man sila sing ubo. Kung lantawon mo sila physically, no, makitaan mo gid nga daw tama gid ka normal sa ila, kag nagalinagaw sila, nagalinakal sila bisan diin kag nagapanglaton sa iban. Apang sa iban, ang ini nga balatian, ang iya nga sulog ara gid sa iya bugos nga pwersa. Kay ang ila nga temperatura nagataas, ang ila paginhawa nagabudlay, ang ila mga kalawasan nagapalangluya, kag nagapakig-away gid sila sa ila nga mga kabuhi. So makita naton nga may ara kita mga kaabyanan nga once gani nga ma-quarantine sila o kumadala sila sa hospital, diri sa aton nga palibot, aton na obserbahan nga sa ila nga mga nagkalamatay, wala na gid sila nakit-is ang ila mga pinalangga sa kabuhi, tubtob nga napatay sila, gin-cremate, no? Kag paghalin sa ila puloy-anan, pagdala sa ila pakadto dito sa hospital, ara pa ang lawas nakita nila, pero magabalik sa ila puloy-anan nga abo na lang kay gin-cremate na. So tama gid ka makasulubo ang ini nga sitwasyon. Nga sa diin, sa iban daw okay lang kay asymptomatic, pero sa iban iya, grabe ining ginatawag nga COVID-19, kay ini siya magadulong sa iban sa ginatawag nga pagpakig-away para sa ila nga kabuhi. Kag makita naton nga ang pinakamaayo nga mahimo sang pinakamaayo nga medical personnel sa sining-tion wala gid sing ikasarang sa pagluwas sa ila. So makita naton nga sa sining-tion bakuna pero wala pa sing bulong para sa coronavirus. Apang salamat sa Dios, may ara kita sing bulong sa virus sang sala. Ang balaan niya kasulatan, no? Ang aton nga Biblia. Diri ginasugid gid nga may ara lamang kita nga isa nga makaluwas sa aton gikan sa mga pagkumos sang sala. Siling ni Pablo diri sa Roma 7:25, hambal niya, "I thank God through Jesus Christ our Lord." Nagapasalamat gid ako sa Dios pinaagi kay Hesukristo nga aton Ginoo. So ginahambal naton diri nga ang ining dinalan nagasugid sa aton nga may ara isa ka manubulong sa virus sang sala kag amo ina ang si Ginoong Hesus. Nagkari siya diri sa duta, no? Sa buho sang manog sang sining nahulog nga kalibutan nga may makamalatay nga dalit kag ginatubang niya ang pagsulay ni Satanas. Kag nangin madinalagon siya. Ginbusog niya o kung ginbusog ni Ginoong Hesus ang ginasukot sang kasuguan nga aton ginlapas. Napatay siya sa kamatayon nga kuntani aton agud mabuhi kita sa kabuhi nga iya. Ang cross nagapakita sa bug-os nga universo, no? Sang kadalumon sang ginsalom ni Kristo sa pagluwas sa kada isa sa aton. Nanungot kay Kristo, makita naton nga ang mga kasulatan gid nagasiling sa 1 Pedro 2:24, siya gid nagdala sang aton mga sala sa iya lawas sa kahoy.
who His own self bear our sins in His own body on that tree. So anong ining ginatawag nga kahoy diri? Klaro nga ginatumo diri amo ang cross sa Kalbaryo. Ang cross sa Kalbaryo nagapahayag sa aton sang gugma, labaw sa tawhanon nga paghangop. Kag sina kaupod ni Pablo makasiling kita sa Galatia 2:20, who loved me and gave Himself for me. Naghigugma siya sa akon kag nagtugyan sang iya kaugalingon tungod sa akon. So ginhambal naton diri nga ang ini nga klase sang ginatawag nga paghigugma, labaw ini siya sa tawhanon nga paghangop. It actually defies human understanding. It defies human logic. Just try to imagine. Diyos siya, no? Halin siya dito sa langit, apang nagpakatawo siya, kaginhalad niya ang iyang kabuhi, agud maluwas kita gikan sa virus sang sala. So ang bugay ni Kristo, wala nato nabaton tungod kay ginpangabudlayan ta ini. Wala naton ini nabaton tungod kay takos kita sini, o kon aton ini kinitaan. Si Ginoong Hesus napatay sa mahapdi, masakit nga kamatayon, sang isa ka nadula nga makasasala. Naagihan ni Jesus ang kabugusan sang kaakig, ukon paghukom sang amay batok sa sala. So gina-explain diri, no, nga ang aton sala, no, nagdulong ini siya sa masakit, mahapdi nga kamatayon ni Ginoong Hesus. Kaginantos niya ini tanan bangod sang iya dako nga pagigugma sa aton. Ginsikway siya, agud kita pagabatunon. Napatay siya sang kamatayon nga aton, agud magkabuhi kita sang kabuhi nga iya. Ginsuksok niya ang tunukon nga purong-purong, agud aton masuksok ang purong-purong sang himaya. Ginlansang siya sa nagalubid nga kasakit sa cross, agud kita magagahom sa trono, kaupod sa mga linuwas sa wala sing katubtuban. Ginsuksok niya ang kunop sang kahoy-anan, agud aton masuksok ang harianon nga bayo sa wala sing katubtuban. So masiling naton mga kaabyanan, mga kauturan, nga ini amo ang kalatingalahan sa tanan nga makatilingala, nga sa tion sang aton dako nga kahoy-anan kag sala. Si Jesus wala magsikway sa aton. No? He stayed with us. He stick to us. No? Wala siya nagsikway sa aton. He did not turn His back away from us. Siya nagtinguha sa pihak sang aton kahimtangan sa sala. Sa pihak nga nagtalang kita palayo dira sa iya. Siya sa gihapon nagtinguha sa pagkawhat sa aton sa iya gugma, sa pagbaton sa aton. Siya amo ang kordero sang Dios, no, nga ginasiling diri sa Juan 1:29 nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Yes, He is God's Lamb who took away the sin of the world. Kaangay sa sanktuaryo sa daan niya katipan, ang tagamatayon niya karniro naga-representa sang nabuong napilasa na hanog dugoon nga lawas sang atong manluluwas nga sa Ginoong Hesus. Kung hangpon naton ini sing nagakaigo, ini nga mga halad nga aton makitaan dira sa daan niya katipan, nagatudlo ini siya sa aton pakadto sa magaspang nga cross. Nagatudlo kag painsyende ini siya sa aton sa mga lansang. Tunukon niya purong-purong. Himo-himo nga asunto. Kasakit sa kahoy. Pagyaguta sang Romanhon nga mga soldado. Pagbiay-biay sang kadamaan. Kabilhanan sang sala. Pagpanghimalaot sang kasuguan. Kag sang kalatingalahan sang bugay. Ang cross nagahambal sang gugma nga makatilingala. Makangalawa, Diyos nun, hindi naton mahangpan. Gugma, nga sa diin mas nagpili sa pagbatas sang pagpanghimalaot
panaguyha kag penalidad sang sala. Panaguyha or guilt and penalty of sin. Sa iya nga kaugalingon kaysa isa sang iya mga kaanakan, kaysa sa isa sa aton ang mawala sa wala sing katubtuban. So ginantos ini tanan ni Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo. Kapayagan sang iya dako nga pagigugma sa kada isa sa aton. Kay ang iya handom kag gusto nga kita hindi madula sa wala sing katubtuban. So ang kamatayon ni Kristo sa cross, ini siya naghilway sa aton gikan sa pagpanghimalaot sang sala. Panaguyha o kon guilt sang sala. Kahuy-anan kag panghingapos nga penalidad. Kag ang naula nga dugo ni Kristo amo lamang ang epektibo nga bakuna para sa virus sang sala. Apang ang istorya sang kaluwasan naton wala natapos dira sa cross. Kung si Jesus namatay siya kag wala mabanhaw, masiling naton nga mahimo nga namatay siya nga martir para sa maayo nga katuyuan. Kung wala niya madaog ang lulubngan, paano pa kita makalaom sang kabuhi nga walay katapusan? Gani diri mga kauturan, mga kaabyanan, makita naton nga kinahanglan gid ang duha. Ang kamatayon ni Kristo kag subong man ang iyang pagkabuhi, pagkabanhaw sa kabuhi, agud matubos kita. Hindi pwede nga mapatay lang siya and then matubos kita, no. Kinahanglanon man nga siya mabanhaw, agud sing bugos matuman ang pagtubos sa aton. Ang pagkabanhaw ni Kristo naghilway sa aton gikan sa panggakam sang sala. Ang paginahom sang sala sa aton mga kabuhi nabali. Wala na ini nagauyat sa aton sa iya panghinakop. Kung wala si Kristo mabanhaw, hindi man kita makalaom sang pagkabanhaw. So, ang istorya sang kaluwasan, ang istorya sang ginatawag nga pagkuha sa aton ni Ginoong Hesus dira sa kamatayon bangod sa ginatawag nga sala. Wala naguntat ang ining istorya dira sa cross, kundi nagpadayon ini tubtob sa mayong balita nga siya nabanhaw. So duha ang ginakinahanglan agod maipikto ang ginatawag bugos nga pagluwas sang Dios sa aton, kinahanglan niya sa Ginoong Hesus mapatay, kag kinahanglan man nga siya mabanhaw gikan sa iya kamatayon. Kag diri makita naton ang hindi mapatihan nga maayong balita, ang ebidensya sang literal luwasnon nga pagkabanhaw ni Kristo, kag ining ebidensya sang iyang physical resurrection, literal physical resurrection, ini siya tama gid kapag-on. Mabasa naton ini siya sa Ebanghelyo ni Mateo. Sugod kita diri sa versikulo 62 sang kapitulo 27. Nagasiling siya diri. Basahon ko tira sa aton sa in English, ara man dira sa aton screen. Now the next day that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, we remember that deceiver said while he was yet alive, After 3 days, I will rise again. Command therefore that the sepulchre be made sure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away and say unto the people, He is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. Pilate said unto them, Ye have a watch, go your way, make it as sure as ye can. So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. Hindi nato pagkalipatan mga kauturan kag mga kaabyanan nga ang nagsulat sini amo si Mateo.
Kag si Mateo, isa siya ka manugsukot sang buwis. And so we can expect from him sang iya nga ginatawag nga paghatag sang iya ginatawag nga attention sa ginatawag nga detalye. Kag ari diri ang specific details. May ara apat ka mga detalye nga dapat hangpo naton gikan sa sini nga dinalan. Una, ang mga eskriba kag Fariseo nagakabalaka base mabanhaw si Kristo. Ikaduha, si Pilato nagsugo sa Romanhon nga gwardya sa pagbantay sang lulubngan. Ikatatlo, ang dako nga bato ginpaligid sa pagtabon sang baba sang lulubngan. Ikapat, ang Romanhon nga silyo ginbutang sa pagsiguro sang lulubngan. So apat ka importante nga mga detalye nga dapat aton tandaan. Kay karon balikan naton ang ini nga mga detalye agod nga mahangpa naton nga hindi logical o kung reasonable nga isipon nga mahimo nga pagakawaton ang patay nga lawas ni Ginoong Hesus didto sa iya lulubngan. So, kung aton nga pamalandungan ining mga detalye nga ginhatag diri ni Mateo, makahambal kita nga paano niyan, no? Paano niyan mahangkat sa mga gitutunan ni Ginoong Hesus, sa mga gitutunan ni Kristo, ang otoridad sang Roma, nga tapos nga ang Romanhon nga kagamhanan nagpapatay kay Hesus. Paano nila mahangkat? Paano nila makawat ang lawas nga patay ni Kristo sa lulubngan? Nga diri pa lang gani sa tion sang kamatayon ni Ginoong Hesus sa krus, nagpananalas na sila. Ginpanghiwala nila sa Ginoong Hesus kag nagpalalagyo sila. So hindi gid logical nga isipon nga ang ini nga mga gitutunan nga sa sining tion nagaplanago ato didto sa naibabaw nga hulot, no, bangod sang kahadlok nga sila magpangahas sa pagkadto dito sa lulubngan ni Ginoong Hesus agud kawaton ang iya patay nga lawas. Hindi gid ni siya logical. Nga aman, kay bago ka dito makaabot sa lulubngan ni Ginoong Hesus, una, kinahanglan, daugon mo gid anay ang mga ginpalig-on sang patag-awayan kag nahigot sa pagkamaminatudon nga mga Romanhon nga soldado. Awayon mo anay sila ning mga soldado. Dugang pa, kung waskon mo, no, ang ginatawag nga Romanhon nga silyo, nagakahulugan ina nga handa ikaw magbaton sang kaakig sang Romanhon nga kagamhanan. So klaro gid nga hindi pwede waskon ina siya sa mga Romanhon nga mga soldado para sa ila. Kag kung waskon nila ini, do parihas man nga ginaabi-abi nimo ang kaakig sang Romanhon nga kagamhanan batok sa imo. Kag ang ikatatlo dire, makita naton ining parte sa ginatawag nga pagpaligid, no, sang bato nga nagtabon sang lulubngan ni Ginoong Hesus. Juan 20 bersikulo 1 nga nagsiling siya dira karon sa kagahon sa nahunang adlaw sang semana, nag-abot si Maria Magdalena sa lulubngan sang madulom pa kag nakita ang bato nga nakuha na sa lulubngan. Hambal sang mga archaeological studies, tama ka, interesante ini, kay ginasugid sa archaeological studies nga ang ini nga bato tama kabugat. Bangod kay suno sa ila nga nadiskubrihan, ang kabugaton sang sining bato nga ginatabon sa lulubngan, nagabugat siya sang mga 2 ka tonelada. 2 tons. Kay si Maria Magdalena ang una nga nakakadto dito sa lulubngan ni Ginoong Hesus, paano niya mapaligid ang 2 ka tonelada nga kabugaton sang bato nga tabon sa lulubngan ni Ginoong Hesus? Tama ka, imposible. Kag hindi lang amo sina nga mabugat ining bato nga gintabon sa lulubngan, ginhambal man sa mga archaeological studies nga kung imo siya nga itulod agud mabuksan ang lulubngan, kundi itulod mo. Ang pagpatulod mo sina, hindi iya pa idalom, kundi pa ibabaw. So daw ga-incline siya, daw ga pa saka siya mo na,
So kung imo siya nga buksan ang lulubngan, itulod mo atong bato nga duha ka tonelada ang kabukaton, paibabaw. And to think that a woman like Mary Magdalene can do it, mahambal naton nga daw absurd daw kaladlawan. So it's illogical. No? Hindi rationable nga isipon naton nga mahimo nga ang mga gitutunan ni Jesus at sining tion magpangahas sa pagkawat sang patay nga lawas ni Ginoong Jesus. Siling ni Josh McDowell, hamba niya, so many security precautions were taken with the trial, crucifixion, burial, entombment, sealing, and guarding of Christ's tomb, that it becomes very difficult for critics to defend their position that Christ did not rise from the dead. So sa tawhanon niya perspektibo, hambal din ni Josh McDowell, tama gidya ka imposible. Kaya nga man, hamba niya tama kadamo sang andam sang seguridad ang ginhimo sa tion sang pag-asunto, pagkalansang, paglubong, pagpatin, kag pagwardya sang lulub nga ni Kristo, nga tama gid kaiwat ang pagdepensa sa mga kritiko sa ila tinindugan nga si Kristo wala na banhaw gikan sa iya kamatayon. Imposible, hamba ni McDowell. No? Kay grabe ang security. Ginsiguro gid. No? Kag kung aton isipon mga kauturang mga kabayanan, sa sining tion, sa tion niya sa Ginoong Hesus at tuto sa ilulubngan, sa diin niya mga gintutunan. Nagapalanago to. So sa diin ang mga gintutunan sang si Maria, una nga nagpalapit sa lulubngan. Ara sila nagapalanago sa nibabaw nga hulot, upper room. Nga aman, kay nahadlok sila, nga sila amo ang sunod nga pagalagson, kag pagkapatyon. So isa sa mga dako nga pamatuod, sang ginatawag pagkabanhaw ni Kristo, makita naton nga amo ang ginatawag pagbag-o sang kabuhi sang sining mga gintutunan ni Ginoong Hesus. Nga aman, paano sila nagbag-o kay tapos sa sining istorya, makita naton nga sila nagwa kag nyan makusganon nga nagwali na hanungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Diin sila naguna didto balik sa Jerusalem. Duog gikan diin sila nagpalalagyo. Balik sila dito kag dito nila si makusganon gid ginwali amay balita sang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Kag sang ulihi tagsa-tagsa sa sining mga gintutunan, luwas kay Juan, napatay sa kamatayon sang isa ka martir. Si Santiago gipugutan sang ulo, si Pedro ginlansang nga baliskad. Gani kaladlawan nga isipon naton nga ang grupo sa sining mga gitutunan handa nga mapatay sa butig nga sila mismo amo ang naghimo-himo. Tuod gid ang ginatawag nga literal physical nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Suno sang isa ka historian nga si Paul Meyer. Hamba niya sa English, if all the events or if all the evidence is weighed carefully and fairly, it is indeed justifiable according to the canons of historical research to conclude that the sepulchre of Joseph of Arimathea, in which Jesus was buried, was actually empty on the morning of the first Easter. And no shred of evidence has yet been discovered in literary sources, epigraphy, or archaeology that would disprove this statement. Akon nga ibadbaron sa Ilonggo. Hambal ni Paul Meyer, isa ka historian, kung ang tanan nga mga ebidensya gintimbang sing maayo, kag patas, mapamatud-an gid suno sa mga standarte sang historical research, nga ang lulubngan ni Jose nga taga Arimathea, diin si Jesus ginlubong, sa pagkamatuod, wala sing unod, it's empty. Kag wala pagid bisan sang kinudkod nga ebidensya ang nadiskubrihan sa mga sinulat nga ginakamunuan ukon arkeolohiya nga magpanghiwala sang sini nga kamatuoran. So suno sa sini nga historian niya si Paul Meyer, tuod gid ang ginatawag nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Kung may ara man nga mga claims
nga supak sini, wala pagid sa ginatawag nga klarong ebidensya ang ila napahamtang. So, may madamo kita nga mga saksi sa ginatawag nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Nga ini siya nga mga saksi nagpamatuod gid nga nabuhi siya. Si Jesus nagpakita kay Maria Magdalena sa iya lulubngan. Nagpakita man siya sa mga babayi nga nagkari sa paghaplas sang iya nga lawas sang sila ara sa dalanon gikan sa lulubngan. Nagpakita man siya sa duha ka mga gintutunan sa dalanon pa Emmaus. Nagpakita man siya sa napulo sang iya 12 ka mga gintutunan sa ibabaw nga hulot sang Domingo sang gabi sadto kagliwat kay Tomas kag sa mga gintutunan. Nagpakita man siya sa 500 ka mga tumuluo nga nagtipon sa may bakulod sang Galilea bago siya nagkayab palangit. Ginsugid man nga nagpakita siya sa ila sa sulod sang 40 diyas. Si Pablo nagsugid niya si Jesus nagpakita sa sobra 500 sa iyang mga sumulunod sa isa ka tion. Nga ang kadamuan sini sa ila sa sadtong tion buhi pa kag makapamatuod sang ginsulat ni Pablo. So damo kita sa mga witnesses, mga saksi that Jesus Christ indeed rose from the dead. He was resurrected and He was alive. Kag buhi siya. Siling sa Mateo 28, versikulo 1. Karon sa tapos sang adlaw nga inugpahuway. Sa pagpabanagbanag sa naunang adlaw sang simana, nagkadto si Maria Magdalena kag ang isa ka Maria sa pagtan-aw sang lulubngan. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Atong pamalandungan mga kaabyanan, mga kauturan, ang ini nga dinalan. Isipa kung ano ang ginahuna-huna sang mga gitutunan sa sini nga tion. Aton ma-imagine nga sila nalangkag, na diskuryo, nagakasubo. Ang ila mga paglaom, nagasaot nga nagapalagyo, kaangay sang landong. Si Pedro kag Juan, ginbayaan nila ang ila madinalagon niya negosyo sa pagpangisda. Agud lamang magsunod kay Ginoong Hesus. Ano na ni karon kay si Jesus na patay? Si Mateo ginrisgo niya ang iya karera, ang iya karir. Agud lang nga sundon o kung agud lang magsunod kay Ginoong Hesus. Sigurado na tani ang iya posisyon subong manugsukot sa buwes. Subong hindi na siya makabalik sa iya trabaho. Labi na gid bangod sa mga pagyaguta nga iya na agihan. Kag-isipon naton si Maria. Ining babayi sa Magdala. Babayi siya nga may malain nga reputasyon. Apang nakaangkon sang kapatawaran. Sang kaluoy kag bugay kay Kristo. Makaisa kabise sa iya nga kabuhi. Si Maria, iya na diskubrihan nga si Ginoong Hesus nagahigugma gid sa iya. Sing may putli, hindi maiyayahon nga gugma nga Dios nun. Gintabog niya gikan sa iya nga kabuhi ang malain niya mga espiritu nga nagpaanto sa iya sa malawig nga panahon. Sa iya nakakita siya sang bag-o nga paglaom. Sa iya na diskubrihan ang rason sa pagkabuhi. Sa iya may ara siya bag-o nga katuyuan. Sa iya may buwas damlag siya subong buwas kag sa wala sing katubtuban. Apang ano na ni karon kay patay na siya. Ang katapusan niya nakitaan ni Maria amo nga si Ginoong Hesus ang iya lawas na buong pilason kag dugoon. Nagtalikod siya sa kasakit kag madalom nga kasubo sa iya
sang si Ginoong Hesus ginlansang sa cross. Hindi niya mabatas nga lantawon ang iya madamol nga pula nga dugo nga nagasumpit sa iya mga kamot. Ukon sa iya nalugom sang dugo nga nawong. Hindi niya mabatas ang paglantaw sa kasubo sa iya mga mata. Ukon sang iya nagalubid sa kasakit nga lawas. Hindi niya mabatas ang kalisang sinitanan. Upda naton si Maria, kag ang iya mga kaupdanan samtang sila ara sa ila dalanon sa paghaplas sang lawas ni Kristo. Nagbutlak na ang adlaw, kag ang kadulom nagamat-amat kadula. Ang nagligad nga mga inadlaw, mga adlaw sang madalom nga kasubo, kag kapaslawan. Ang ila mga paglaom ginbuong kaangay sang botelya nga ginlampo sa pader, kag nawasak sa magagmay nga linibo nga mga binato. Ang mga gintutunan ginbukot didto sa ibabaw nga hulot. Nahadlok magawa, wala nakasiguro sang ila palabuton. Sa sining tion sang COVID-19 pandemic, minilyon sa mga tao ang nahigot sa ila mga puloy-anan. Agod, makapalayo, makadistansya. Kag sigurado nga nahadlok, magwa. Apang si Maria, samtang nagapalapit siya sa lulubngan. Ang kamatayon ni Kristo nagbuong sang ila mga paglaom kag nagwasak sang ila mga dalamguhanon. Ano bala nga mga pangunahuna ang nagadalagan sa iya isip? Siguro iya ginapaninguhaan kung paano niya mahangpan ang mga hitabo sa nag-agi nga mga adlaw. Mahimo nga ang iya hunahuna nagalibog, nagalingin, nagahalawhaw sa kung ano ang natabo sa nagligad nga 48 oras. Apang sa pihak sini, siya naglakat, siya nagawa sa pagtuo sa katuyuan nga iya haplason ang lawas ni Kristo. Ang mga babayi nga ginsambit diri, wala nila actually na angkon ang tanan nga sabat sa ila mga pamangkot. Nagalibog sila sa madamo mga nagkalanabo sa sina nga simana. Kag sa pagkamatuod, wala sila sang idea kung paano nila paligiron atong duha ka tinulada nga bato nga kung magpaligid ka pa ibabaw nga gintabon sa lulubngan ni Kristo. Ang Romanhon nga mga gwardya, hindi man to sila nga maguba sang Romanhon nga silyo kag buksan ang lulubngan para sa ila. So wala sila sang idea kung paano nila masolbar ini. Apang may ara sila nga nahibuluan. Nahibuluan nila nga may katungdanan sila nga himuon. Kag itugya nila ang iban sa Dios. Hindi kinahanglanon ang pag-angkon sang tanan nga sabat. Agod aton mahimo ang butang sang Dios nga iya ginpahamtang sa aton tagipusoon nga aton paghimuon. Ang pagtuo, wala nagkakulugan nga nakita mo, kundi nga nagasalig ka. Ang pagtuo, hindi paghibalo, kundi pagpati. Ang pagtuo, hindi pag-angkon sang tanan nga sabat, kundi amo ang kasiguruhan nga ang Dios sa gihapon naghigugma sa akon kag naghimo sa mga butang nga mangin maayo sa akon sa tion nga hindi ko mahangpan. Na dumduman naton ang ginhambal kagina sa Mateo 28 versikulo 1, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, sa tapos ang adlaw inugpahuway sa pagpamanagbanag sa naunang adlaw sang simana, yari diri sa sinigid nga dilanan mga kaabyanan, mga kauturan, ang walay katubtuban nga kamatuoran. Nga pagkatapos sang kadulom, ang adlaw magabutlak. Ang gabi pagabayluhan,
sang silak sang adlaw kag sa imo tion sang madulom nga kasubo. Si Jesus ang adlaw sang pagkamatarong magabutlak sa imo nga kabuhi. Hindi na kinahanglanon pa nga mahangpan naton ini. Magtuo lamang kita dira sa iya. Tuuhi nga siya nagakabalaka sa imo. Tuuhi nga siya nagahigugma sa imo. Tuuhi ang pinakamaayo para sa imo ang amo ang ara sa iya huna-huna. Tuuhi nga sa kapawa sang nabanhaw nga si Kristo ang adlaw liwat magabutlak sa imo nga kabuhi. Siya amo ang kapawa sang kalibutan kag iya tabugon palayo ang kadulom. May makatilingala nga pagbalimbod sa sini istorya sang pagkabanhaw. Ilabi na gid ang sa makit-an naton diri sa 1:20-11 pakadto sa 14. Nga sa diin ginasiling diri, but Mary stood without at the sepulchre weeping. Two angels asked, "Why weepest thou?" She responds, "Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him." Hambal diri, apang si Maria nagtindog nga nagahibi sa guwa sang lulubngan. Duha ka mga manugtunda na mangkot nga nagahibi ka. Siya nagsabat, bangod nga ginkuha nilang akong Ginoo kag wala ako makaibalo kundiin ginpahamtang siya nila. So samtang siya nagaistorya sini, si Maria naglingot kag nakita niya si Jesus. Apang wala siya makakilala sa iya. May yara nga mga tao nga sa diin nagabatsyag nga wala sila makahibalo o kung hindi nila mahibaluan kung diin o kung paano nila matultulan si Jesus. Ang interesante nga butang amo nga sa siningtion si Maria nagapangita kay Jesus, apang si Jesus yara lang gid nagatindog sa kilid niya. Ang iyang eksperyensya nagapahanumdom sa aton sang saad sang Dios sa Hebreo 13 versikulo 5, I will never leave thee nor forsake thee. Kag amo man ini ang ginasiling diri sa Isaias 41 versikulo 10, fear thou not, for I am with thee, be not dismayed. For I am thy God, I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Yes, aton makitaan diri mga kauturan, mga kabyanan, nga si Maria bangod sa mga luha sa iya mata, nakita niya si Ginoong Jesus pero wala siya makakilala sa iya, apang kamaturan amo nga si Ginoong Jesus yara lang. So sa diin si Kristo kung daw hindi mo siya makitaan, sa diin si Kristo kung ang imo espirituhanon niya kabuhi nagmala, kag ikaw nagakahangawa kung sa diin siya nagkadto, yara lang gid siya sa imo tupad, sa pagpaligon sa imo, sa pagpadasig sa imo, sa paghatag sa imo sa paglaom. Daw makapanibag-o gamay, no? Ang ning istorya nga ang si Jesus diri wala magpakita sing una kay Pedro, kay Santiago, kay Juan o kon kay Mateo, nga una gid siya nga nagpakita kay Maria. Bangod kay si Maria amo ang may dako o kung pinakadako nga pagkinahanglan sa siningtion. Si Jesus kaupod naton permi, tandaan tagid ini mga kauturan, mga kabyanan, bisan sa tion sa sining COVID-19 pandemic, Jesus Christ is always with us. Apang sa tion sang aton pinakadako nga pagkinahanglan, siya bilidhon nga malapit gid sa aton. Amen? Yes, Jesus Christ is always with us. But in our greatest need, in our time of greatest need, no, ginahambal diri, He is nearest to us. Mas lapit siya sa aton, sa tion sang aton dako nga pagkinahanglan. Amo ini ang una nga makabag-o sang kabuhi nga leksyon sa sining istorya sang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Nga magkalipay kita
Kay si Kristo na nabanhaw, ang kagahon nag-abot, kag ang kadulom nagtaliwan, ang paglaom nagapamanagbanag. May ara ikaduha nga dayon nga kamatuoran niya hindi naton dapat pagkalimtan. Gikan sa sini nga istorya. Ang lulubngan wala sing sulod, it's empty. Amo ni ikaduha nga dayon niya kamatuoran. Ini nagakahulugan that because it's empty and Jesus Christ was raised to life, that death actually is defeated. Nga ang kamatayon nalutos, kag ang kabuhi nagdaog. Si Satanas hindi gid makapabailin kay Ginoong Hesus, hindi gid niya mahimo ang paghawid kay Ginoong Hesus sa lulubngan. Ang pagkabanhaw ni Kristo nagatudlo sa aton sa adlaw nga si Hesus mag-abot sa ikaduha. Kag ang aton patay nga mga hinigugma pagabanhawon man. Mga kabyanan, mga kauturan, base sa sining tion sa COVID-19 pandemic, bag-o lang gid kita nadulaan sa mga hinigugma naton sa aton kabuhi. Kaangay ni Maria ang aton mga mata puno sa mga luha. Ang aton mga tagipusoon na buong. Ang aton mga kasubo tama kadalom. Apang tandaan gid naton ini. Ang ining istorya kakamaturan sang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nagapamulong sa kada isa sa aton sang pulong sang paglaom. Nagapamulong man ini sang kaisog. Nagapamulong man ini sang bag-o nga kabuhi. Si Jesus may bulong sa virus sang sala. Napatay siya para sa aton. Nabuhi siya para sa aton, kag siya magabalik liwat para sa aton. Sa tagsa kation niya si Jesus, nagaatubang sang kamatayon sa bag-o nga katipan. Aton permi nga makitaan nga ang kamatayon perde, kag si Jesus daog. Si Jesus nagsugata gid sang kamatayon sa balay ni Jairus kung nadumduman yung istorya. To pangulo sa sinagugang ang iya 12 katuig nga bata napatay. Jesus Christ actually came to his house. Kaging pamulong niya sa sining gamay nga bata ang ining mga pulong nga ato makitaan sa Marcos Kapitulo 5, versikulo 41, Inday, nagasiling ako sa imo, bangon, kag ang kamatayon nalagyo. Ang kamatayon, nagabugto sang iya higot sa presensya sang buhi nga si Kristo. Liwat sa lulubngan ni Lazaro, nadumduman nato ng istorya, this is actually one of the most famous resurrection stories nga makita natin dira sa bagong katipan. Si Ginoong Hesus, yara siya sa lulubngan ni Lazaro, kag aton makitaan nga sa atubangan ni Kristo, ang kamatayon nalutos, kag si Jesus nagdaog. Ang lulubngan hindi makahawid sang abyan ni Jesus, sang ang agalon nagsiling sa Juan 11:43, Lazaro, guwa ka. Ang kamatayon napirde, kag si Lazaro nagwa gikan sa lulubngan nga buhi. Kag sa lulubngan ni Kristo sa sadtong kaagahon sang pagkabanhaw, ang kamatayon nalutos man. Pirdi, defeated. Sa lulubngan ni Kristo sa sinang kaagahon sang pagkabanhaw, ang kamatayon nga amo ang katapusan nga kaaway nalutos. Sa lulubngan ni Kristo sa sinang kaagahon sang pagkabanhaw, ang pinakadako sang armas ni Satanas naguba, nawasak. Ang kamatayon nalutos. Karon ang aton mga tagipusoon nagapitik sang paglaom. Ang mga pulong ni Apostol Pablo nagadanog, paidalom sa dalanon sang panahon, nagasiling, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Aton makitaan nga sa sini nga mga dinalan ang pagkabanhaw ni Jesus, garantiya
nga sila nga nagatuo dira sa iya, kag nangin bag-o sa iya bugay, sa isa ka adlaw, mabanhaw man, kung siya magabalik liwat sa pagkuha sa aton pauli. Sa lulub nga ni Kristo, sa sinang kaagahon sang pagkabanhaw, ang aton walay katubtuban nga palabuton na patina na, kay kun wala sing pagkabanhaw, ang kabuhi nga walay katapusan nga ginsaad ni Kristo, hindi matabo. Amo ini ang pinakarason nga ang mga manunulat sa bag-o nga katipan nagpahamtang sang pagsulit nga pagpakadako sang pagkabanhaw. So there is this repeated emphasis on the resurrection of Jesus Christ. Why? Because resurrection actually guarantees our resurrection as well. Resurrection also guarantees eternal life. Amoy na nga this is what we can see being repeatedly emphasized by the New Testament writers. Ginsambit nila ini ginatos ka mga beses. Sa sadtong kaagahon sa pagkabanhaw, 2,000 anyos na nga nagligad. Si Kristo nagdaog batok kay Satanas. Ang kabuhi nagdaog batok sa kamatayon. Ang pagtuon nagdaog batok sa kahadlok. Ang paglaom nagdaog batok sa kapaslawan. Ang kalipay nagdaog batok sa kasubo. Tion na ini sa pagkalipay mga kauturan. Tion na ini sa pagkalipay mga kaabyanan. Si Kristo nabanhaw. Ang kamatayon nalutos sa iya gahom sa aton. Kag sa isa kaadlaw nga malapit, si Jesus magaabot sa pagkuha sa aton. Pauli. Magapangamuyo kita. Makagagahom naman niya Diyos, amay namon nga yara ka sa kitasan sa mga langit. Dako gid ang amon niya kalipay kag pagpasalamat bangod sining imo nga mga pulong. Salamat gid nga sa Ginoong Hesus napatay agud maeksperiensyahan kag matuman sa amon ang imo saad kabuhi nga wala sing katapusan. Kag nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Nga nagapasiguro gid sang imo bug-os nga pagtubos sa amon. Napatay siya kag nabanhaw siya. Agud kami magakabuhi. Magamandinalagon batok sa kamatayon. Magakabuhi kaupod nimo sa langit nun niya puluyan kung magbalik sa Ginoong Hesus. Nga sa diin sa sadtong tion, siya na magakuha sa amon diri, kag kami magapauli sa sadtong langit nun niya puluyan, nga imo ginaman sa amon. Kabay pa kunta ni Ginoo, nga ipahamtang namon ang amon niya paglaom, ang amon niya confidence tira sa imo mga pulong. Nadiskubrihan na ang ining mas makamalatay nga virus nga amo ang sala. Nadiskubrihan na ang bakuna kontra sini nga amo si Ginoong Hesus. Buligi Ginoo nga magtuo ka magsalig kami sa iya. Agud ang iya mahimayaon niya mga saad, matuman gid sa kada isa sa amon. Salamat kay Ginoong Hesus. Salamat sa iya kaluwasan. Salamat sa kabuhi nga walay katapusan niya amo mabaton gikan sa iya. Salamat sa masanag nga palabuton nga sa wala sing katubtuban may kaupod naman ikaw sa langit nun niya puluyan niya mo ginaman sa amon. Salamat Ginoong ikaw magapakamayo gid sa kada isa sa amon. Bisan sa sanigtion sang COVID-19 pandemic nga ining pulo maghatag sa amon sing paglaom kag kaisog sa pag-atubang sang amon mga challenges sa amon niya kabuhi. Salamat ikaw gid may kaupod naman sa tanan niya tion. Kag salamat gid ikaw magapadasig sa amon nga pagtuo kag sa amon niya pag-alagad dira sa imo sa ngalan ni Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Jesus is coming soon to take us to His heavenly home, where there will be no more sickness and no more pain.
No more vaccine, no more face mask, and most importantly, no more face shield. See you all again tomorrow night. Good night and God bless us all.